सुर में गाना सीखिए पाधानीसा ऐप के साथ। AI पावर्ड पर्सनल म्यूजिक टीचर फ्रॉम सारेगामा। खास तौर से जाहिर है कि रूरल इंस्टीट्यूट में जो लोग सीखते हैं उनका तो काम है यहाँ के देहात में काम करना, और चुनाचे बहुत ही ज़रूरी है कि वो जहाँ जाए जो बताएं वो एक अफसरी ढंग न हो, वो ऊपर से सिखाने का ढंग न हो, बल्कि साथ करने का ढंग हो। साथ करके ही आदमी सीखता है, और कौमें अपने तजुर्बे से सीखती हैं, किताबों से कम सीखती हैं। जो किताबें पढ़ने वाले हैं वो भी तजुर्बे से ज़्यादा सीखते हैं। मैं तो किताबों के हक़ में हूँ, ये ना समझिए कि मैं उनके ख़िलाफ़ हूँ। और मुझे ताज्जुब होता है और रंज होता है कि हमारे मुल्क में कितने कम लोग किताब पढ़ते हैं, यानी जिनको पढ़ना आता है वो भी नहीं पढ़ते हैं, और नहीं आता हो तो लाचारी है। आखिर यहाँ भी करोड़ों आदमी को पढ़ना आता है, लेकिन जितनी कम किताबें यहाँ पढ़ी जाती हैं, बिकती हैं, छपती हैं, मैं नहीं जानता किस मुल्क में इतनी कम होंगी, बहुत ही कम। और हमारे ज़्यादा अक्सर लोग अपने कुछ टेक्स्ट बुक्स वगैरह पढ़ लेते हैं, फिर कभी किस्सा कहानी कोई पढ़ लें तो उनका दिमाग तो बंद हो जाता है उसके बाद। ये गलत बात है, हमेशा गलत बात है। लेकिन फिर आजकल आपके स्कूल कॉलेज में पढ़ के तो आप बिल्कुल थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके बाद तो खुद पढ़ना होता है। स्कूल कॉलेज एक ही बात कर सकता है कि आपके दिमाग को तैयार करें, पढ़ने की काबिलियत उसमें दे, छानबीन करने की, फिर आप खुद पढ़ें, खुद बढ़ाएं अपने इल्म को। और चूँकि दुनिया बदलती है, नई नई बातें पेश आती जाती हैं, अगर आप नहीं पढ़ें तो आप पिछड़ जाते हैं हर सूरत से, तो ज़रूरी है। तब कैसे आप इसका एक बैलेंस बनाएं, तराजू को बराबर करें, अमली काम और इल्मी काम, क्योंकि दोनों ही ज़रूरी हैं, इसका बैलेंस ठीक होना चाहिए। ये तो हर एक शख्स कुछ अपने तजुर्बे से कर सकता है, कुछ अपने जो ढंग हो स्कूल कॉलेज में उससे ढलता है वो। हर सूरत ये ख्याल ही ये रूरल इंस्टीट्यूट्स का अच्छा तो है, और इसीलिए है कि मैं इतनी देर से आपके सामने बहस पेश की, इसीलिए है कि वो एक कड़ी हो। वो खाली दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में पढ़ के वो बाबू साहब न बनना चाहें जो पढ़ के निकलें और दफ्तर में नौकरी करना, बल्कि कुछ और करें, कोई चीज़ करें, सिखाएं, जो कुछ है प्रोडक्टिव करें,
जिससे कुछ और तरफ असर हो हमारे इकॉनमी पर और ख़ासकर देहातों की इकॉनमी पर।
There are times in the life of every nation when all its energies and resources must be devoted to the achievement of a great aim, and when faith in this aim has to be consciously reaffirmed. We have armies in the field, we have men who are bravely risking their lives and performing feats of valor. Their dedication is unconditional. They do not ask questions. It is for us to assure them that we are with them heart and soul, and just as we honor their great sacrifices, we shall see that they are honored by posterity when we are called to account for all that we have thought and done. This war in which we are engaged today is none of our seeking. It has been forced upon us. We have done as much as any people could to stand by our national commitment to peace. We have desired peace with all our heart and worked for it with all our strength. We wish no one ill. We covet not an inch, yes, not an inch of anyone's territory. But we cannot surrender the principles on which our state, our whole idea of a common life is based. And this is indeed what we are being asked to do. For Kashmir is not only a part and a lovely part of India, but its being a part of India represents a noble principle, not only for our culture, but for the culture of mankind. There were dark days in our life when the demand for partition of the country appeared as an ominous precondition for our independence. Its monstrous implications were ignored by its advocates. The Indian Muslims were in fact asked to perjure themselves by asserting and defending the falsehood that because they were Muslims, they could not be citizens of the same state as those among whom they and their ancestors had been born and had lived, and to the rich fund of whose composite culture they had during centuries made highly valued contributions. They were being asked to uproot themselves, abandon hearth and home, neighbor and culture, friendship and goodwill. And now we Indians, we Hindus, Muslims, Sikhs, Christians and Parsis, we for whom India is and always has been one country, our home, are being asked at the point of the sword to admit that Kashmir cannot legitimately belong to India because the vast majority of Kashmiris are Muslims and must be offered up to Pakistan. That shall not, cannot be. Let us at this moment strengthen our faith in ourselves and our ideals. Let us remember that there are brave men, Hindu, Muslim, Sikh, Christian, Parsi brave men, laying down their lives to prove that we are one people, firmly united by common interests and ideals, and that our unity will stand any test. The Muslim among us should realize that he is where he is by God's will, that his Indian citizenship is a great moral and spiritual commitment. He has to be a true and dedicated follower of Islam. He has to drive fear out of his heart, that fear which is the mother of selfishness and hatred, and of much political and social evil. He has to foster goodwill and trust, to render service for the sake of service, to look beyond his life on earth to the day when he will be answerable for what he has done or left undone to promote understanding, cooperation, and peace among men. The Muslims' fellow countrymen should appreciate and cherish this commitment. They should eradicate all suspicion and distrust, and as representing the beliefs and traditions of the great majority, help to mobilize all sentiments in the service of the common interest. The strength of a people lies in an inner harmony, not only of declared aims, but also of instincts. Instincts are endowed by nature, we cannot count on them. We must therefore cultivate the habit of doing the right thing spontaneously. This is a time when we should spontaneously follow our leadership, placing in it our full confidence and trust, and allowing it full freedom of action. It's a time when values which command our total dedication and commitment are in jeopardy, and therefore demand our total dedication. The basic principles of our national existence and the freedom to live by them are in danger, and we may count no cost too high to protect them. For without them, life as a moral adventure becomes meaningless, and living on without them is worse than death. It's the time when each of us must encourage the other to contribute his best, and through sympathy, cooperation, and goodwill, make sure that not only the ideals we serve and the victory we achieve, but the inner harmony of our thoughts and motives is handed down to a grateful posterity. Let us clench our teeth and take the unshakable grim resolve not to rest or tarry until our principles are vindicated and the freedom of our motherland is unmistakably assured.
اب یہ باتیں اصل میں ایک بڑی کرانتی کر کے اپنی سماج میں کرنی ہے، اس کو الٹ پلٹ کرنا، کچھ تو ہوا ہے، کچھ کرنا ہے، اور یہ وچار من سے نکالنا ہے، یہی کہ قلم چلانا زیادہ اونچا ہے پھڑوے چلانے سے۔ قلم چلانا بھی بہت آوشک ہے دیش میں، اس میں کوئی مجھے شک نہیں، لیکن جو آدمی قلم چلاتا ہے خالی اور کام نہیں کر سکتا تو وہ پوری طور سے نہیں بڑھا ہے، نہ پوری طور سے پڑھا لکھا ہے میری رائے میں۔ وہی آدمی قلم بھی ٹھیک چلائے گا جو ہاتھ پیر بھی چلا سکتا ہے، میری رائے یہ۔ اب ایسی پڑھائی ہمارے تو بہت لوگوں کو ہوئی نہیں ہے، اس لیے ہم ابھی تک پوری طور سے پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دیش میں لوگوں کو موقع ملے دونوں باتیں کرنے کا، دماغ کچھ بڑھے، بغیر دماغ کے تو ہوتا نہیں، کوئی بیوقوف آدمی تو ملک کو بڑھاتے نہیں، اور ہاتھ پیر چلانا جانے، چاہے ہاتھ پیر وہ کھیت پہ چلائیں، مشین پہ چلائیں، زمین پر کارخانے میں چلائیں، لیکن ہاتھ پیر چلائیں۔ اس لیے آج کل کی دنیا میں سب میں آوشک لوگ ہلکے ہلکے وہ ہوتے جاتے ہیں، وہ نہیں جو پہلی دنیا میں تھے، وہ نہیں، بلکہ نئے لوگ جو سب میں آوشک ہیں، ایک موٹی طور سے میں آپ سے کہتا ہوں، وہ انجینئر لوگ ہیں، وہ ویگیانک لوگ ہیں، سائنٹسٹ ہیں۔ بڑے سے بڑا انجینئر کو ہاتھ پیر چلانے پڑتے ہیں یا چلانے چاہیے، اور جس وقت وہ چھوڑ دیتا ہے ہاتھ پیر چلانا وہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کو جان نہیں رہتی، اس انجینئر میں عادی ہو جاتی ہے، دفتری آدمی بابو ہو جاتا ہے۔ پھر ویگیانک لوگ ہیں، وہ گدی میں بیٹھ کے کام نہیں کر سکتے، ان کو ہاتھ پیر سے اور دماغ سے تینوں سے کام کرنا ہے، کہ دنیا ایسی ہے۔ تو اس وچار کو اس دیش سے نکالنا ہے، اکھاڑنا ہے، اکھاڑ کے کچل کے ختم کر دینا ہے۔ جو یہاں کے ہاتھ پیر چلانے والے نیچ ہوتے ہیں، مینوئل لیبر نیچ ہے، یہ بھیانک وچار ہے، غلط ہے، نکما ہے، وش سے بھرا ہوا ہے، تباہ کرنے والا ہے ملک کو۔ بہت سارے شبد میں نے آپ سے کہہ دیے کہ آپ کے دماغ میں یہ بات دھس جائے، اچھی بات ہے۔ تو آپ کا یہ یونیورسٹی، وشو ودیالیہ، مہا ودیالیہ، ودیا پیٹھ، معلوم کیا کیا نام اس کے ہیں، وہ بنا، اور ہندوستان میں جہاں تک مجھے معلوم ہے پہلا ایسا بنا ہے، یعنی وشیش کر کھیتی سے سمبندھ رکھنے والا۔ پھر یہ پرشن آتا ہے کہ چلے گا کیسے؟ مجھے کوئی سندے نہیں کہ یہاں پروفیسر اچھے اچھے آئیں گے، امریکہ کے ہوں گے، یہاں کے ہوں گے، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ سوال ہوتا ہے کہ آپ اسی طرح سے یہاں کام کریں گے اور رہن سہن آپ کا ہوگا جیسے کہ اور جگہ اور یونیورسٹیز کالجز میں ہوتا ہے، یا کچھ اور ڈھنگ ہوگا؟ آپ بھی بڑے بڑے مکان ہیں، عمارتیں ہیں، اس میں جا کے کچھ آپ لوگوں کو، آپ کے پروفیسر کو اور آپ کے ودیارتھیوں کو ایک ابھیمان ہو جائے، غرور ہو کہ ہم تو بڑے بڑے مکانوں میں ہم پڑھا کرتے ہیں، وہ بیچارہ جو کسان کھیت میں کام کرتا ہے وہ تو کوئی ایک نیچ آدمی ہے، گرا ہوا آدمی، ہم اس سے اونچے ہیں۔ اور یہ آپ کا اگر وچار ہوا تو پھر آپ نے پڑھانے والے اور پڑھنے والوں نے اس جگہ کا پورا لابھ نہیں اٹھایا، نہیں بات۔ اگر اس کے کوئی معنی ہے اس جگہ کے تو یہ کسان کا کالج ہے، اور کسانوں کے لیے کالج ہے، بابو لوگ کے لیے نہیں ہے۔ اور وہ بابو لوگ یہاں آ سکتے ہیں جو کسان ہونا پسند کریں۔ سب میں بڑی قدر یہاں ہونی چاہیے، نہ برہمن کی، نہ کھتری کی، نہ کسی کی، کسان کی سب میں بڑی قدر ہونی چاہیے، جو زمین سے پیدا کرتا ہے اپنے ہاتھ کی محنت سے۔ اور میں نہیں پسند کرتا کہ یہاں اکثر اسٹیچوز، مورتیاں لگتی ہیں، لیکن آپ کوئی مورتی کہیں لگانا چاہیں تو بھارت کے کسان کی کہیں لگائیے۔